মোর কনে আচ্ছা 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 তুই আউ মোর জরুরাত লা 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 क्या बात লা 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 दीपाटी कीर्तन छु अच्छा अच्छा आज्ञा माने उधम दीपाटी असन बहिनु अच्छा अच्छा तो कीर्तन चले जे हां जेंदी लगे जे बहिनु दी बेस बेस कानवा कथा बहिनु अच्छा अच्छा नाम जज्ञ हे समापन हेचे अच्छा अच्छा बहिनु बठबाई हम होई जे बाबू बठबी चली अहो बठबी वाला हमर रंगीत तो लागे ठुका दी बहिनु लगी आपण मत हे प्रेम कीर्तन हमर बठबी तो हे ठुका दी बहिनु बाबू गर्रा माटे बाबू तो प्रश्न আছে नो अच्छा अच्छा काना छे प्रश्न वाला काना बहिनु बाबू जे हने पूजा चली दिला हां अंगूर सेव संतरा कदल अनेक प्रकार फल फल लागिला पिलर बाबू अनेक प्रकार फल लागिला अच्छा अच्छा फलर प्रति शब्द कना बुझिल कि ना এটা তো তুমি ভাগ কে দিলা বাবু ভাগ फलर ভাগ प्रति शब्द कना তুই মোর কাহাকো ভাইকে গুটে খেতেনি हां हां পাণ্ডবে বধতে কৃষ্ণ क्या बात জনার্থ সমাগত अच्छा রোদন্তি সর্প কৌরবে हां हां হায় কৃষ্ণ হা হতাহত अच्छा अच्छा আচ্ছা কাজ মোর ভাই টিকে ব্যাখ্যা কর अच्छा अच्छा किछि नै सुन दो भाई जानले भी भल কথা ना जानले भी भल কথা बुझिल हां, ओइ ओइना काटो काटो। पेटी सब सिखि